वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। आज आम पढ़ा तृतीय श्रेणी बण और बणी कविता। आशा आम एक नंबर क्वेश्चन आंसर करिया पिला माने। एक नंबर क्वेश्चन आंसर कौन अच्छी किए महुल फूल को गणुला। किए महुल फूल को गणुला पिला माने बणीटीए महुल फूल को गणुला। इठी बणीटीए महुल फूल को गणुला। एबे आमे ख देखिबा। ख रे अछि बणी गछ डाल रे थंट घसुथिबा बेले कुना ताकू कौन कहिला। कौन कहिला पिला माने बणी गछ डाल रे थंट घसुथिबा बेले कुना ता पाखको आसी पिजुली खाइबा को कहिला। बापा को कही ता पई सुना पंजुरीटीए गढ़ी देबो बोली मध्य कहिला। एबे आमे ग नंबर क्वेश्चन देखिबा। ग रे कोन अछि ग रे अछि कुना बणी को कोन खाइबा को देबो बोली कहिला। कोन खाइबा को देबो बोली कहिला कुना बणी को। कुना बणी को मिठा पिजुली फाळे खाइबा को देबो बोली कहिला। एहा छडा से माठू कदली छेना सर मागी आनी ताको खाइबा को देबो बोली कहिला। एबे आमे घ नंबर क्वेश्चन आंसर करिबा। बणी काहा को निजर मित बोली कहिला। बणी काहा को निजर मित बोली कहिला। बणी बण को निजर मित बोली कहिला। एबे आमे 2 नंबर क्वेश्चन आंसर करिबा। 2 नंबर रे कोन अछि आस बण ओ बणी कवितार शेष 2 पद आवृत करिबा। शेष 2 पद कोन अछि तोड़ा नाही मो सुना पंजुरी रूपा थाली रो भात गछर डाले सरग मोर बण पराम मित। 2 नंबर कौन है बुझला। शेष 2 पद जो अच्छी से 2 पद लड़ा नाही मो सुना पंजुरी रूपा थाली रो भात गछर डाले सरग मोर बण पराम मित। एबे आमे 3 नंबर क्वेश्चन आंसर देखिबा। दिया जाइथिबा पदटी को सजाड़ी लेखिबा। कौन अच्छी 3 रे असजड़ा पद लोड़ा नाही मो रूपा थाली रो भात सुना पंजुरी बण पराम मित गछर डाले सरग मोर। एटा को आमे केमिति सजाड़ी लिखिबा। लोड़ा नाही मो सुना पंजुरी रूपा थाली रो भात गछर डाले सरग मोर बण पराम मित। बुझिला। एबे आमे 4 नंबर क्वेश्चन आंसर करिबा। परी आउ केउ केउ चढ़ेई हमर मित होई पारिबे तार एक तालिका कर। बणी परी आउ केउ केउ चढ़ेई हमर मित होई पारिबे। सारी पारा सुआ। सारी पारा सुआ बणी परी हमर मित होई पारिबे। एबे हमें 5 नंबर क्वेश्चन देखिबा। परी बसी बसी जीवा को हमें बसी बसी का कहू सही परी कौन हेबो लेख। उड़ी उड़ी जीवा को हमें कौन कहू उड़ी उड़ी का। चाली चाली जीवा को हमें कौन कहबा चाली चाली का। दौड़ी दौड़ी जीवा को हमें कौन कहबा दौड़ी दौड़ी का। गाई गाई जीवा को हमें कौन कहबा गाई गाई का। नाची नाची जीवा को हमें कौन कहबा नाची नाची का। एबे हमें 6 नंबर क्वेश्चन आंसर करिबा। 6 नंबर रे कौन अछि देखिबा। कविता रे आनिबे बापा मोर कुहा गला बेले कथा रे मो बापा आनिबे बोली कुहा जाए। सही परी देखिबु केते जात कौन कहबा केते जात देखिबु। घसुछु थंट डाले कौन हबा डाल रे थंट घसुछु। नीति हेबो देखा नीति हेबो देखा कौन हबा नीति देखा हेबो। पाउछि केते सुख पाउछि। बुझिला। एबे 7 नंबर क्वेश्चन हम देखिबा। क्वेश्चन कौन अछि बण ओ बणीर चित्र रे रंग दियो। चित्र रे कौन अछि सब गछ अछि बणी अछि बणी खाद्य खाउछि। गछ रे हमें सबुज रंग देबा बणी रे भी रंग दे देबा आ खाद्य जो बणी खाउछि सेथरे भी रंग दे देबा। एमिति करी हमें 7 नंबर क्वेश्चन आंसर करिबा। कौन अछि आस पद्य रूप को गद्य रूप रे प्रकाश करिबा। जेमिति अछि सरधा सरधार कौन हबो श्रद्धा श्रद्धा। नीतिर नीति
ପରାଣର ପ୍ରାଣ, ସରଗର ସ୍ୱର୍ଗ। ଏମିତି ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗଦ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଏବେ ଆମେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ପଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ପଦ୍ୟ ରୂପ ଆगे ଲେଖିଦେବା, ତାପରେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ପଦ୍ୟ ରୂପରେ କ'ଣ ଅଛି? କରମ। କରମ କରମର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ହବ? କର୍ମ। ସୁରୁଜ, ସୁରୁଜର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ହବ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଧରମ, ଧରମର କ'ଣ ହେବ? ଧର୍ମ। ଗୌରବ, ଗୌରବର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ହବ? ଗୌରବ। ଯତନ, ଯତନର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ହବ? ଯତ୍ନ। ବାରତା, ବାରତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ହବ? 9 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି? କୁନା ଓ ବଣି ଚଢ଼େଇର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଅଭିନୟ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏଟାକୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ମିଶି ଅଭିନୟ କରି ଏଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏଠି ଲେଖିବ, କେମିତି କୁନା ଓ ବଣି ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ 10 ନମ୍ବର କରିବା। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି? ଚିତ୍ରରେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ସେ କଥା 3ଟି ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖ। ଏଠି ଆମେ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଛର ତଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଲିଚା ଅଛି, ଘାସର ଗାଲିଚା ଆଉ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଆମେ 3ଟି ଧାଡ଼ିରେ କେମିତି ଲେଖିବା? ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଗୋଟିଏ ଝଙ୍କାଳିଆ ବଡ଼ ଗଛଟିଏ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଗଛ ଡାଳରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚଢ଼େଇ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଛନ୍ତି, ଖୁସି ମନରେ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ତଳେ ଡେଣା ଝାଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଛଟିର ତଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘାସ ଗାଲିଚା ଅଛି। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। 11 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି? ବଣ ଠାରୁ କି ଉପକାର ପାଉ ଲେଖ। ବଣ ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର ପାଉ? ବଣ ଅସଂଖ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆବାସ ସ୍ଥଳ। ବଣ ଅସଂଖ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ହୋଇଥାଏ। ବଣରୁ ନାନା ଜାତିର ଗଛଲତା ମିଳିଥାଏ, କେତେକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବଣରୁ ଫଳ, ପତ୍ର, କାଠ, ମହୁ, ଲାଖ ଆଦି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଜିନିଷ ମିଳେ। ବଣ ବର୍ଷା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବଣରେ ଯେଉଁ ଗଛଲତା ରୁହେ ସେଇଟା ବର୍ଷା ହେବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବଣ ନ ରହିଲେ ତ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ବଣରେ ଗଛଲତାର ଚେର ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ, ତେଣୁ ମାଟି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ବଣ ଯୋଗୁଁ ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଉ। ବଣ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ, ସୁନ୍ଦର ଓ ନିର୍ମଳ ରଖେ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।